Ya, isa na yun na. Ikaw, sir. Bawal ko chicken. Ako yung bawal natin. Kangkaray. Wala, nuggets. Croissant. Ano? Apil na lang guys ha. Isabalay na lang ka. Nuggets lagi. Nasa sulod. Ano ba eh? Isa ka Ibalay mo. isa ka cappuccino, isa ka tiramisu, isa ka Belgian. It's been so long. It's been so long since I've tasted this. Then kapag isa ka double cheese, isa ka burger. Isa daw. Tapos double cheese. Ay, diba? Ay, mag-focus ka. Alam ko. Ano, sir? Yes, sir. Nagdadero lang, ma'am. Wala siya malikit sa pagpapos. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Sige, yes, ma'am? 980 na siya, ma'am. 980. Wala na rin yung pagpapos. Yes, ma'am. Ayun. Ay, hindi ka sa 60. 60 na ako, naka 80%. Dito natin daw kasi ikaw na everything.